Alhamdulillah tepang deui sareng kajian bahasa Arab atanapi I'rabul Quran PC Persis Cilengkrang. Salah. Jumbrung ki? Jumbrung. Iya, Jumbrung dan Cilengkrang lah, gabungan lah, salah wae lah. Ujung Berung dan Cilengkrang. Biasa sebelum masuk materi lanjutan, karena materi fi'il mudhari hari ini terakhir atau malam ini materi terakhir berkaitan dengan fi'il mudhari, tetapi tentunya kita harus mengulang terlebih dahulu melalui PR yang sudah ditampilkan di papan tulis. Coba PR-nya akurkan dulu. Kalau sudah akur, cara bahasa Arab ini kan mengarabkan, nanti di i'rab ya. Yang sebelah kanan fi'il madi nanti di i'rab karena sudah diajarkan. Yang sebelah kiri mudhari mulai kita mengirab tapi dengan bahasa kita dulu, dengan bahasa kita sesuai dengan materi yang disampaikan. Tentu materi pertemuan yang lalu saya akan ulang total dari awal ya, tetapi diulangnya tidak akan melalui tulisan lamidei, hanya melalui lisan. Coba diakurkan dulu PR-nya, kalau ada masalah atau ada pertanyaan boleh ditanyakan ya. Qatala abi muslimatin, yaqtulu abi muslimatin, sebelah kiri mudhari'nya. Upami atos itu nyalin atau ngakurkeun itu. Naon itu dah. Lain nyalin nih pada PR atau ngakurkeun, lain disalin. Disalin kan PR ya, itu 2 minggu kapengker. Kalau sudah, kita akan i'rab dua-duanya. Yang sebelah kanan fi'il madi akan di-i'rab dengan bahasa Arab karena sudah disampaikan beberapa kali. Yang sebelah kiri fi'il mudhari akan di-i'rab tapi dengan bahasa kita dulu. Nah, tentu supaya tidak terlalu berat meng-i'rab terutama mudhari, saya akan mengulang kembali tentang kesimpulan fi'il mudhari. Tapi tidak akan ditulis ya. Nah, kesimpulan ini nanti untuk memudahkan cara meng-i'rab. Jadi kesimpulan fi'il mudhari yang pertama, dilihat dari domir-domirnya terbagi 3 bagian atau 3 kelompok. Saya ulang, diperhatikan ini perhatikan pengulangan materi ini, karena kalau pengulangan materi yang tidak paham ini tidak akan bisa di-i'rab baik dengan bahasa kita komo ke bahasa Arab gitu. Jadi kesimpulan yang pertama dilihat dari domir-domir. Kenapa disebut domir-domir? Kan 14, yaktulu, yaktulani, yaktuluna sampai aktulu, naktulu. Itu cepat hafalkan. Itu terbagi 3 bagian atau 3 kelompok. Yang pertama mustatir jawazan. Ada 2, kanan dan kiri paling atas, huwa dan hiya. Yang kedua mustatir wujuban. Ada 3, anta taktulu, ana aktulu, nahnu naktulu. Itu mustatir wujuban. Jadi mustatir jawazan 2, huwa dan hiya. Mustatir wujuban 3, anta, ana dan nahnu. Sedangkan sisanya 9 baris katembong. Nantinya cara meng-i'rab fa'il atau naibul fa'il di fi'il mudhari sama dengan fi'il madi. Di fi'il madi ini atau mudhari sama saja, wa fa'iluhu domirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa atau hiya. Kalau wujuban ya tinggal diganti wa fa'iluhu
domirun mustatirun pihi wujuban takdiruhu anta, mungkin ana, mungkin nahnu. Sedangkan yang barid sama al-wawu misalnya domirun mutasilun mabniun ala sukun fi malirofin fa'il, baik madi atau mudori. Nanti kita tinggal belajar bagaimana cara ngirob mudorinya sendiri, dan ngirob fa'il dan naibul fa'il, baik domir atau dohir, baik madi atau mudori, itu sama bahasanya. Cuman di mudori ada wafa'iluhu domirun mustatirun pihi wujuban anta, ana, atau nahnu. Nah, kesimpulan yang kedua, fi'il mudhari dilihat dari huruf akhirnya terbagi 3. Nah, kalau kita ingin paham kesimpulan nomor 3, lamun nomor 2 nanti paham mal bisa. Dilihat dari huruf akhirnya terbagi 3. Yang pertama mu'tal akhir. Mu'tal akhir. Apa fi'il mudhari mu'tal akhir? Fi'il mudhari yang huruf akhirnya huruf ilat. Mungkin alif, tar, do, alif. Mungkin waw, tad, mungkin iya, tah, di. Beri nama nukitu teh fi'il mudhari mu'tal akhir. Penyakit. Yang kedua sohihul akhir, kebalikannya. Fi'il mudhari yang huruf akhirnya selain huruf ilat. Kan gampang lah seueur kacida. Salain alif, wau, ia beri nama nukitu sohihul akhir. Yang ketiga fi'il mudhari af'alul khamsah, fi'il mudhari yang huruf akhirnya alif nun, yaktulani, wau nun, yaktuluna, ya nun, taktulina, nukitu pasihanami af'alul khamsah. Saya rasa tidak berat hanya memberi nama sohih, mu'tal, af'alul khamsah. Kesimpulan yang ketiga, fi'il mudhari, ketika saya ngomong fi'il mudhari atau terdengar kalimat fi'il mudhari, di kepala kita langsung 3, sohih, mu'tal, af'alul khamsah. Begitu mendengar fi'il mudhari berarti 3, sohih, mu'tal, af'alul khamsah. Itu yang pokok mu'rob, yang pokok. Nanti saya ajarkan di luar yang pokok berarti mabni. Kapan mabni? Yang pokoknya dulu mu'rob, bisa berubah. Bisa berubah bagaimana? Bisa berubah seperti apa? Marfu, mansub, majzumun, bukan majrurun. Kalau majrur mah isim. Lantas kapan fi'il mudhari majzumun atau jazm? Kalau diawali harfu jazmin lam. Lantas kapan fi'il mudhari mansub? Kalau diawali harfu nasbin lan. Lantas kalau begitu kapan marfu? Litajarudihi, kalau kosong. Anin nasibi wal jazimi, gitu bahasa Arabna. Ira marfu litajarudihi, ketika kosong dari yang memansubkan dan menjazmkan. Jadi mudhari akan mazmumun kalau ada harfu jazmin di depannya. Mansub lamun aya harfu nasbin. Marfu lamun teu aya nu ngamansubkeun jeung anu ngajazmkeun. Bisa paham dimasuk ulang? Adapun ciri marfu, mansub dan majzumunnya ya tergantung fi'il mudhari'nya, karena mudhari ada 3 macam, sohih, mu'tal, af'alul khamsah. Kalau nggak salah kemarin baru sohih ya. Saya ulang, adapun ciri marfu, mansub, majzumunnya ya tergantung fi'il mudhari'nya. Dan mudhari' teh lain hiji, tapi aya 3, sohih, af'alul khamsah, mu'tal akhir. Kemarin sudah baru sohih akhir. Kalau mudhari'nya sohih akhir, ciri marfunya domah. Sok buka dina Al-Quran. Taktulu, kagamar taktulu, tidak boleh dibaca taktula, tidak boleh dibaca taktul, karena dia marfu, ciri marfunya domah. Untuk sohih, ciri mansubnya patah lan taktula,
Tidak boleh dibaca lantak tulu karena lante harfu nasbin. Huruf tukang aman subgen. Ciri jajemna sukun lam taktul, lam yalid, walam yulad. Ciri marfu domah mansub patah jajem sukun ini untuk mudori sohih akhir. Af'alul khamsah belum sekarang, mu'tal akhir belum sekarang. Coba-coba Kang gambar. Jadi ciri marfu mansub mazumun sohih mah domah patah sukun. Sudah sampai di sana? Paham ya? Nanti kita teruskan tinggal af'alul khamsah dan mu'tal akhir, ciri marfu mansub dan mazumunnya. Sekarang kita ke bor ya. Aduh, waktu ngirup panjang ya. Bapak saya perempuan qatala isim fil huruf madi mudori amr madi, karena madi pertanyaannya mabni patah domah sukun. Patah ada berapa yang sukun? Litisolihi, cepat hafalkan nanti kesini nantinya. Litisolihi bidomiri rof'in mutahrikin, ada berapa yang domah? Litisolihi biwawil jamaati, yang patah ada 4. Kotalate maklum majhul, fa'il naibul fa'il, dohir domir, dohir abi, bapi di dalam kotala tidak ada huwa. Paham? Berarti cukup ngirobnya kotala fi'lun madin mabniun alal fatih hub. Jangan pakai wa fa'iluhu domirun mustatir, kan ada abi. Abi itu 2 kata ya. Bapakku, bapakku telah membunuh. Siapa yang membunuh? Bapakku. Berarti bapak jadi subjek wajib marfu. Apa ciri marfunya? Mana domahnya? Muqaddaro. Kedah nama abuy. Cuman tidak bisa dibaca abuy. Lamun dibaca abuy iya nak kabur. Da iya teh sebelumnya mesti kasro. Ketika mansub abai tidak bisa. Karena iya mah sebelumnya harus kasro. Maka kasroh ini disebut kasrotul munasabah. Kasroh munasabah teh kasroh menyesuaikan dengan kasroh inilah yang menjadi penyebab domahnya muqaddaro. Kasroh inilah yang menjadi penyebab ketika patah pun muqaddaro. Wa huwa mudhof. Masih ingat mudhof ilaih? Ianya domir mutasil mabni sukun fi mahali jarin mudhof ilaih. Abi fa'ilun. Ini sama nanti kirobnya ya dengan ini ya, sama ya. Nanti tinggal ininya nih. Abi fa'ilun. Nanti kita bareng-bareng ya. Marfu'un walamatu raf'ihi dommatun muqaddaratun fi akhirih. Paham kan ya? Jangan dihafalkan lah. Kenapa dimuqaddarohkan? Mana'a min duhuriha. Setiap ada kalimat muqaddaroh pasti mana'a min duhuriha. Cuman ada yang ta'adur, masih ingat ta'adur? Ada yang sikol. Ini mah bukan ta'adur sikol, kasrotul munasabah. Mana'a min duhuriha, telah menghalangi nampaknya doma. Saha nu ngahalangan? Kasrotul munasabah, kahalangan ku ieu tah. Wa huwa mudhof. Ianya domir mutasil mabni sukun fi mahali jarin mudhof ilaih. Muslimatin jabatannya jadi apa? Maf'ul bih wajib mansub. Apa ciri mansubnya? Kasroh. Kenapa tidak patah? Karena kan ciri mansub yang pokok patah. Karena jama' muannats salim tidak bisa berpatah, diganti ku kasroh. Sok disebut al kasrotu niabatan. Non niabatan teh pengganti anil fathati. Kasroh nate pengganti patah. Coba saya irobia nanti kita bareng-bareng dari awal. Muslimatin maf'ulun bi mansubun wa alamatu nasbihi, dan ciri mansubnya al kasrotu niabatan. Tulisannya sudah ada ya di grup ya. Pengganti anil fathati. Jadi ciri mansubna teh al kasrotu, tapi kasrohna niabatan, pengganti anil fathah dari patah. Kunaon bet kitu? Li annahu jam'ul muannas salim. Tiasa kapaham? Berarti irob abi muslimatin sareng ieu sami moal. Sami imam bade diajarkeun deui paling ieu ke teh.
yuktalu yaktulunya. Sok irob sasarangan, mudah-mudahan apa, tapi pahamkan ya. Qatala fi'lun mabniun alal pati, abi fa'ilun marfuun, ciri wala matur rafihi domatun muqaddaratun fi akhiri. Kunaon di muqaddarakeun? Mana'a pasti mana'a min duhuriha kasratul muna wa huwa mudhof. Al ya'u domirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahali jarin mudhofun ilaih. Tenanon teu apal ge asal paham we tong teuing duanana paham teu apal henteu. Piomongkeun ke jeung RW teh. Muslimatin map ulun bihman ciri wala matun nasbihi al kasratu niyabatan anil fathati. Nah bet kitu li annahum jam'ul muannas sabab eta teh isim jamak muannas salim. Jadi di i'rab teh kedah nama langkung eces. Kutilat muslimatun, perempuan-perempuan muslim telah dikutilat, telah dibunuh. Kutilat isim fi'il huruf madi mudhari amr mabni patah doma sukun patah. Ieu mah tanah tau tanis pedah naibul fa'ilnya perempuan. Maklum majhul fa'il naibul fa'il, dohir domir. Mana sebutkan? Berarti di dalam kutilat tidak ada hiya. Paham? Karena ini naibul fa'ilnya. Kutilat fi'lun, perhatikan saja, tidak perlu dihafalkan, biarkan asal paham saja. Kutilat fi'lun madin majhulun mabniun alal fathi at-ta'u ta'u ta'nis muslimatun naibul fa'il marfu'un wa alamatur raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Paham? Sok ucapkan kutilat fi'lun mabniun alal fathi at-ta'u muslimatun naibul fa'il marfu'un ciri wala matur rafihi domatun fi akhirih. Qatalat muslimatun abi, perempuan-perempuan muslim telah membunuh bapak saya. Berarti ini jadi objek, ini jadi subjek. Ini berarti ciri mansubnya apa? Patah mukod sama mana'a min duhuriha kasratul munasabah. Coba supaya waktunya cukup ya, coba saya langsung aja. Qatalat, tapi pahamkan, kalau tidak paham ya tanyakan ya. Qatalat fi'lun madin mabniun alal fati. Nanti kita bareng ya. At-ta'u ta'u ta'nis muslimatun fa'ilun marfu'un wala matur raf'ihi dhammatun dohiratun fi akhirih. Abi maf'ulun bih mansubun wala matun nasbihi fathatun muqaddaratun fi akhirih. Kunaon? Mana'a min zuhuriha kasratul munasabah wa huwa mudhof. Al ya'u sami domirun mutasilun mabniun ala sukun fi mahali jarin mudhofun. Paham? Awas tong pura-pura paham ya. Paham, bukan apa, saya tidak bertanya hafal. Paham ya? Sok ucapkan qatalat fi'lun mabniun alal at-ta'u ta'u ta'nis muslimatun fa'ilun. Gimana ibul fa'il ada majhul fa'ilun marfu'un ciri domatun dohiratun berihi. Abi pendek maaf, abi maf'ulun bih man ciri walamatun nasbihi fathatun muqaddaratun fi akhirih. Kunaon muqaddarah? Mana'a min duhuriha kasratul muna. Ta urang teh tos tilu mana teh. Mana'a min dura at-ta'dur lamun maksur, mana'a min dura asiko lamun mangkus, mana'a min dura ima kasratul muna sabah. Nanti masih ada banyak mana'a. Kalimat mana'a kalau berkaitan dengan muqaddar wa huwa mudhof ya. Ianya mudhof ilaih. Coba terakhir, kutila abi, bapakku telah dibunuh. Berarti ini naibul fa'il. Kutila fi'lun madin majhulun mabniun alal fati. Abi itu udah sami, abi nyerat nama
naibul fa'il marfuun walamatur rafihi dommatun muqaddaratun fi akhirih. Kunaon dimuqaddarokeun mana'a min duhuriha kasratul muna wa huwa mudhof. Al ya'u domirun mutasilun mabniun ala sukun fi mahali jarin mudhofun ilaih. Bisa paham, bukan hafal. Hanya yang jadi masalah, yang saya khawatirkan, yang belajar bahasa Arab itu bukan tidak paham. Da insya Allah ari paham mah guru teh ngamaksimalkeun supaya betul-betul paham. Yang saya khawatirkan setelah paham malas dan tidak mau menghafal. Eta masalahnya tiba heula teh. Tos paham alim ngapalkeun riweuh. Cik jadi masalah moal tetap jadi masalah karena belajar bahasa Arab tidak cukup paham. Harus hafal irob yang barusan. Maka tentu nanti kapan ya kita harus ada ujian lah. Ya harus ada ujian lisan namun gitu mah. Irob guys, soal irob itu. Untuk menguji hafalannya. Otong gitu. Daripada gitu mah mendingan piknik we. Nah, jadi sebab salah guru teh. Ari teh diuji teh kaukur kemampuan hafalanana nih. Ari diuji ada geus karolot di sok parundungan. Bari camping diujina. Siap sekarang ini. Lihat abi muslimatin, saya tidak perlu mengirob lagi, sudah di sini ya. Betul tidak sudah di sini? Sudah di madi. Sekarang kita yaktulu, cik kurang cobaan yaktulu. Gunakan modal kesimpulan yang tadi. Paham? Yaktulu ya. Isim fi'il huruf. Madi mudhari amr. Apa di mana mudhari? Ada iya, Anita. Paham? Nah, kalau fi'il madi pertanyaannya mabni patah doma sukun. Kalau mudhari pertanyaan kan mu'rob, marfu, mansub, majumun. Itu pertanyaan mudhari. Coba paham? Di madi tadi pertanyaannya mabni patah doma sukun. Di mudhari mah moal eta marfu, mansub, majumun. Ulang, yaktulu isim fi'il huruf. Pahamkan dulu dengan bahasa kita ya, nanti dilalanya ke bahasa Arab ya. Madi mudhari amr, marfu mansub majumun. Marfu, kenapa marfu? Bahasa kita bukan ciri, saya bertanya alasan. Kenapa marfu? Tidak ada, gitu kan tidak kaidah. Tidak ada yang memansubkan dan menjajemkan. Aya lan di dia, tah ya. Aya lam di dia, tah ya. Tidak adanya yang memansubkan dan menjajemkan, itulah alasan fi'il mudhari marfu. Paham? Apa ciri marfunya? Doma, kan ini sohi kebetulan sudah belajar ya. Yaktulu itu. Paham? Di dalam yaktulu dicoret tidak ada huwa. Sama di sini pun tidak ada huwa karena muncul abi. Bisa paham? Coba sekarang saya dengan bahasa kita dulu ya. Biasa dilalanya teh ke irob gebret nama di grup saya kirimkan. Yaktulu teh fi'il mudhari marfu alatan teu aya nu ngamansubkeun jeung nu ngajajemkeun. Ciri marfuna dommatun dohiratun fi akhirih. Ciboga bahasa urang, paham? Ieu urang Arabkeun. Yaktulu fi'lun mudhari'un marfuun. Kenapa marfu? Kalau ada fi'il mudhari marfu, pasti alasannya litajarudihi. Karena kosong. Anin nasibi wal jajimi. Kosong dari yang memansubkan dan menjajemkan. Wa alamatu rafihi dommatun dohiratun fi akhiri. Ucapkan ya nanti ya, litajarudihi karena kosong. Ulang. Yaktulu fi'lun mudhari'un marfu'un. Lamun marfu pasti litajarudihi karena kosong. Anin nasibi dari yang memansubkan. Wal jazimi dan menjajemkan. Namanya ciri walamatu rafihi dommatun dohiratun fi akhirih. Coba irob. Yaktulu fi'lun mar. Nabut marfu. Mana litajarudihi. Biarkan simaiyun dulu lah, nanti tulisannya saya kirim. Litajarudihi anin nasibi wajajimi. Ciri-ciri walamatu rafihi dommatun dohiratun. Geun asa paham heula lah. Karena tulisannya belum saya kirim. Ini pun sama, cuman ini mah pakai majhul.
Lihat maju tidak? Sama tiga pakai maju siga ya fi'lun mudhari'un majhulun marfu'un litajarudihi anin nasibi wajajimi walamatur rafihi domah. Sama ini kebetulan ini semuanya marfu. Maka PR untuk minggu depan, ini kan biasanya seperti ini. Saya ingin di sini tulis, antum tulis di sini ada lan. Lan kan memansubkan, berarti tulis ke sini pakai lan. Jadi satu soal 3 pakai lam, tulis di sini. Coba paham nggak maksudnya? Jadi untuk mudorinya marfu mansub majumun, meh komplit ya. Jadi mudori mas satu soal 3 jawaban. Kalau dimansubkan misalnya ini, nanti di bawah ya, lantak tula. Betul tidak? Kesininya abi sama. Ini dijajamkan lam taktul. Kesininya sama. Jadi 3 ya. Jadi biasakan ada marfu, mansub dan majjumun untuk PR-nya. Ada lan, marfu dulu ya, seperti di bor. Marfu, mansub kulan, majzumun kulam. Jadi satu soal 3 jawaban untuk mudorinya. Coba paham dugi ka dia? Paham untuk bahan PR-nya? Ada tambahan mudorinya marfu dulu. Maju ke sami digitukan. Jadi kan ayat 4 nomor hiji tilu, nomor 2 tilu, nomor 4 tilu gitu. Jadi tilu-tilu. Kan iman tampil be hiji-hijinya. Angkemat tilu-tilu. Marfu, mansub, majumun. Jadi saya ulang, yang saya takutkan dari dulu ngajar bahasa Arab, karena saya cukup lama ngajar bahasa Arab, saya sedikit pun tidak takut yang belajar bahasa Arab itu tidak akan bisa. Kenapa? Karena maaf ya, 1, guru pun sungguh-sungguh supaya muridnya bisa. 2, murid pun datang sungguh-sungguh ingin bisa, karena sama-sama sungguh-sungguh, akhirnya sungguh-sungguh. Ya, sungguh-sungguh. Jadi kecenderungan untuk tidak bisa itu agak sedikit ya. Yang dikhawatirkan dari dulu teh marales ngarapalkeun. Etan dikhawatirkeun teh. Terutama irob, coba mudah-mudahan di kelas ini tau males ngapalkeun ya. Dan saya bingung kumaha atuh carana supaya diapalkeun. Ustad abu mengapalkeun muruhkeun we ka ustad, teu bisa ngapalkeun mah teu bisa. Lamun teu paham sok teu meuleuhkeun ka guru. Ai ngapalkeun mah kana sewang-sewangan. Eta yang membuat bingung teh kumaha carana supaya rajin ngapalkeun. Kalau saya rasa harus ada rasa mahabbah, rasa cinta terhadap materi al-amalu alal mahabbati, amal dilandaskan rasa cinta, la yadkhulul futur, tidak akan tersentuh dengan futur. Semangat terus tanamkan rasa cinta, mahabbatul ilmi, cinta terhadap ilmu, ada keinginan dorongan maksakeun ngapalkeun gitu. Coba sampai sini dulu paham, karena kita akan maju materi. Barusan sampai sini itu sudah ngulang materi, membahas PR gitu. Dengan bahas PT bari ngulang materi. Jadi saya mohon tolong yang sudah hafal, yang sudah paham, hafalkan. Dari dites hafalan, dah kuduna mah dites hafalan teh. Sieun pararundung. Tapi sekalipun tidak hafal, tidak ada masalah. Ngang wayahna rada boyot. Engke apa nama dina Al-Qur'an terulang tapi sebaiknya ti ayeuna keneh apal. Sangat bagus nanti. Ada pertanyaan dulu tidak? Tidak ada. Kalau tidak ada, tolong tulis PR-nya dulu ya. Latihan A, masih ingat latihan A teh? Madi ya. Latihan A mah sebelah kanan tuh madi. Coba latihan A mah di irob ya, sudah diajarkan ya. Siap. A1. Mereka laki-laki telah membunuh, diulang, mereka laki-laki telah membunuh 2 muslim perempuan. Mereka laki-laki telah membunuh 2 muslim perempuan. Nomor kedua, 2 muslim perempuan telah dibunuh.
Dua muslim perempuan telah dibunuh. Nomor 3, dua muslim perempuan telah membunuh. Nomor 3, dua muslim perempuan telah membunuh. Bulak balik, mereka laki-laki. Nomor 4 naon? Tah gitu. Mereka laki-laki telah dibunuh. Coba sekarang perhatikan dulu ke bor, karena saya tidak akan ditulis ulang ya, maksudnya tulis ulang. Kenapa ditulis ulang? Lamun ditulis ulang nu kamari heureun. Saya akan menerangkan af'alul khamsah. Saya akan terangkan saja, gambarkan di sini. Kan ciri marfu, mansub, mazumun itu tergantung bentuk fi'il mudhari'nya. Sohih, af'alul khamsah atau mu'tal. Sohih kan sudah kemarin ya. Kalau sohih, ciri marfunya domah. Heureun di dieu ya, heureun ya. Kenapa saya tidak tulis heureun? Kemarin sudah ditulis belum? Sudah ya. Ciri marfuna domah lamun sohih. Ciri mansubna patah lamun sohih. Ciri jajemnya sukun lamun sohih. Tak tulu. Kagamar lan tak tula. Lam tak tul. Itu kan sohih. Sekarang saya mau menggambar af'alul khamsah cukup harus luas, karena af'alul khamsah tilu, alif nun, waw nun, ya nun, kan tilu. Maka sohihnya tidak saya tulis. Itu masalah tadi serat deui. Ada kan ya? Ada ya. Sekarang saya akan menulis ciri marfu, mansub, majumun, af'alul khamsah. Ayat tilu, baik af'alul khamsahnya alif nun, waw nun, atau iya nun, maka harus cukup agak panjang sini. Siap ya? Kan tulis dulu af'alul khamsah. Tulis aja dulu ya. Ini yang alif nun nih. Ari disilang teh berarti tidak ada yang memansubkan dan ari disilang teh berarti dibuang nun. Disilang teh dibuang huruf
nun. Ini yang af'alul khamsah mutalahirnya belum ya. Sok seratelah. Itu yang kanan yang alif nun, tengah waw nun, yang terakhir ya nun. Kan af'alul khamsah ada 3. Alif nun, waw nun, ya nun. Ciri marfu'nya di atas, mansubnya di tengah, majzumunnya di bawah. Nanti saya terangkan. Ternyata tidak bisa tamat hari ini, lupa ya. Insya Allah minggu depan gitu. Insyaallah irofil mudhari paling terat besok pagi saya kirimkan semuanya ya. Semuanya saya kirimkan, nanti biasa di Burma dilalanya ya. Nanti materi tulisannya sudah ada di papan di grup. Jangan lo dipikirkan ya yang ada di papan tulis, ditulis aja dulu. Jadi jangan dilupakan yang sudah sohih. Sohih mah ciri marfuna doma, mansubna patah, jajamna sukun, eta mudhari sohih. Yang ada di Burma af'alul khamsah. Tadi teh PRT baru A-nya. Sareng B na arahkan B. Nya B nanti arahkan anak mudharikan latihan A gitu. Hilap tadi. PR-na B beli hilap abona teu diserat hayu teu dikerjakeun di. Latihan A kan tadi teh A. Ayeuna B na beli hilap. Mudharikan latihan A. Beli hilap tadi hilap abina. Beli teu dikerjakeun. Latihan BT mudharikan latihan A dalam kondisi marfu, mansub dan majzumun tadi teh. Jadi latihan B-na diulang, mudharikan latihan A tapi tilu dalam kondisi marfu, mansub, majzumun. Ai kamari mah kan marfu hunggulnya. Ayeuna kan tos diajar mansub majzumun. Dalam kondisi marfu, mansub, majzumun. Tilunya. Jadi latihan B mah satu nomor teh tilu.
Oh, latihan B. Latihan A nanti, soal nanti tadi deh. Mereka laki-laki. Berarti lamun numarpunya numarpu lah. Mereka laki-laki akan membunuh mudori ya. Kan mudori, ki mudorikan. Yang akan membunuh saya objeknya teh dua muslim perempuan. Berarti nomor hiji B diterjemahkan hiji B. Mereka laki-laki akan membunuh dua muslim perempuan. Mansubkeun pakai lannya. Mereka laki-laki tidak akan pernah membunuh dua muslim perempuan. Pakai lam. Mereka laki-laki tidak membunuh dua muslim perempuan. Jadi tilu. Ngarendeng tilu. Kenapa ditilukan meh apal marfu mansub majzumun. Wah iya, waduh takbir ya. Siap ya. Nah sekarang ini ciri marfu mansub majzumun af'alul khamsah. Karena PR-nya ada af'alul khamsah. Mereka tuh af'alul khamsah. Sok bereskan dulu tulisannya. Ini tinggal nanti mu'tal akhir ya. Tinggal satu lagi mu'tal akhir. Sohi sudah. Ini af'alul khamsah tinggal diterangkan ya. Ya terus beres pil megara regreg lah. Dan panjang materi tidak bab fi'il. Tak beres fi'il makai orang numpang camping. Mau jangan libur segala. Nah usah tacan duhur. Robi jadwalan tong sonten lamun sonten mah hiji macet, dua kan sibuk masak, sata can duhur lah anta wis tabu 11-an lah. Abi ke salat duhur di dieu. Ulah libur atuh keur magancang pohonna urang teh diliburkeun. Da paling ge segala pari pertemuan disalami Ramadan. Sok upami atos nyeratna orang terangkeun tapi upami teu acan diantosan. Tos beli ka Bujang Adan sedap di. Tapi teu acan mah getang tong dirusus sok aya rengsekeun heula. Mun atos urang terangkeun nerangkeun masa kedap atuh. Nulisan hese mah. Tos tacan nyerat atau nyerat atau dipoto nyalah mending keneh kitu lah nya mengantosan nyerat teh lami asal lebar waktu siap. Ari fi'il mudhari teh aya 3 rupi tong hilap aya 3 rupi sahih af'alul khamsah mu'tal akhir. Jadi sebelum belajar marfu mansub majzumun fi'il mudhari pahamkan dulu sahih af'alul khamsah mu'tal akhir. Lamun teu apal sahih af'alul khamsah mu'tal tong sok diajar marfu mansub majzumun mata clear jeung hese cici kartu teh dipimaksan. Jadi pahamkan dulu mudhari teh ada 3 macam, sahih, af'alul khamsah, nanti di sana mu'tal akhir.
Kalau belum paham sohih, apalul homsah mutalahitong waka diajar marfu mansub majzumun kena hese. Paham sohih? Paham mu'tal? Paham apalul homsah? Nah, untuk sohih akhir, karena tidak mungkin dimuat di sini, kemarin sudah ya sohih akhir, ciri marfuna domah, gambar tak tulu domah. Ciri mansubna patah lan taktula la. Ciri jajamnya sukun lam taktul etama sohih. Sok buka dina Al-Quran. Kalau ada mudhari sohih akhir ketika marfu pasti domah. Ketika mansub pasti patah. Ketika jajam pasti sukun. Kasus sohih tong dicampur adukeun ieu mah asmaul homsah. Asmaul homsah. Untuk asmaul husna ge. Af'alul, ingat af'alul homsah teh ayat 3. Alif nun, betul? Maka digaris-garis ya. Waw nun, ya nun. Inilah af'alul homsah. Kahartos? Af'alul homsah ketika marfu, lihat, tidak ada yang memansubkan dan menjajamkan, disilang. Af'alul homsah baik alif nun, waw nun ada, iya nun, ciri marfunya subutun nun. Heureus nulis subutun aja. Adanya huruf nun, lihat nunnya ada tidak? Adanya huruf nun sebagai ciri marfu. Berarti wa alamatu raf'ihi subutun nun. Nanti tulisannya saya kirimkan ya. Ciri marfuna teh subutun nun. Ingat ciri marfu yang pokok domah dina sohih teh. Ciri mansub yang pokok patah. Ciri majzumun yang pokok sukun. Kalau keluar tina pokok harus pakai li'annahu. Saya ulang, af'alul homsah badai alif nun, badai waw nun, badai iya nun ketika marfu wa alamatu raf'ihi subutunun li'annahu minal af'alil homsah, karena dia termasuk af'alul homsah. Biasa paham? Sok buka dina Quran lamun aya mudhari apalul homsah, misalnya Al-Baqarah ayat ke-3, allazina yu'minuna, kagambar yu'minuna apalul homsah bukan? Apa ti mana? Waw nun, yu'minuna aya waw marfu mansub majzumun. Kunaon marfu teu aya nu ngamansubkeun jeung nu ngajejemkeun. Naon ciri marfuna? Subutun nun. Yu'minuna, yuqimuna, yunfiquna, aya nuna. Paham? Coba ya gampang ya. Tetapi ketika mansub, lihat mansub. Tuh mansub dia. Atau majzumun. Coba lihat majzumun sekaligus. Ciri mansub dan majzumunnya sama. Hazfunun, dibuang huruf nun. Hazfunun, lamun subut maya, hazfunun mah dibuang. Lihat adalan, nunnya dibuang. Adalan, nunnya dibuang. Adalan, nunnya dibuang. Begitupun jajam, nunnya dibuang. Nunnya dibuang. Berarti af'alul homsah ketika mansub dan ketika majzumun, ciri mansub dan jajamnya sama tidak? Naon? Hazfunun, dibuang huruf nun. Atuh ustad ari sarua mah sieun patuker mansub jeung jajem we. Nah jeung sieun patuker sagala da mansub mah lan, majzumun mah lam. Walaupun ciri mansub majzumunnya sama, jangan takut tertukar. Da mansub mah pasti lam, jajem mah pasti lam. Berarti kesimpulannya mudhari af'alul homsah baik alif nun, waw nun, iya nun, ciri marfunya subutun nun. Ada nunnya. Ciri mansub dan majzumunnya sama, hazfunun. Wa alamatun nasbihi hazfunun li'annahu minal af'alil homsah. Wa alamatu jazmihi jazm hazfunun. Kunaon bil hazfunun? Li'annahu minal af'alil homsah. Cik asa sakieu gampangna. Lenya ciri marfuna subutunun tuh aya nunna di luhur. Ketika mansub dan jajam buang nunnya.
Kan mansub sareng majrurna nganggo alifnya tadi. Ya, alif. Adapun alif itu pengganti nun dibuang. Alif naon biarkan aja dulu lah. Yang jelas ketika mansub, ketika nunnya dibuang aja ya. Ketika nun dibuang, baik ketika mansub atau jajab muncul alif. Muncul alif. Alif naon? Tuh aya ulah nomor puma. Ulah di alifan. Jadi alif itu muncul ketika nun dibuang. Baik ketika mansub atau jajam. Tapi mohon maaf alif naon eta antepkeun we heula. Pokoknya mah ketika nun dibuang muncul alif. Dan diterangkan hese can aya wadahna diterangkan. Pokoknya mah ketika dibuang nun, baik dibuangnya karena mansub atau karena jajam muncul alif. Oh berarti keur marfumah alifan ulah kan nunna teh dibuang. Coba paham? As Usman diajar tong pikarunyangan gitu ya. Paham? Cik dararausan masa gampang ketika marfu subutun nun, ketika mansub dan jajam hazfun nun dipicen nunna. Dibuang nunnya. Ari subut mah aya nunna, ari hazfu mah dibuang nun. Nanti dikirim saya tulisannya. Paham? Cik paham dah sakedik ciri marfuna subutun nun mangsa kitu. Ciri mansub sareng jajemna hazfunun dibuang huruf awas badai alif nun waw nun atanapi iya nun ada apol homsa teh 3 rupi tadina Al-Quran Al-Baqarah ayat ke-11 ngang huruf jajemna sanes lam la pedah la wa idza qila lakum la tufsidu dibuang nunnya dibuang la tufsidu jajam kula janganlah kalian berbuat kerusakan. Lamun marfumah tufsiduna nuna keluar deui. Ketika jajam la tufsidu ciri jajamna hazfunun. Ngang ciri jajamnya la keun can diajarkeun ciri jajam la. Urang mah ciri jajamna lam we heula lah. Daik ngapalkeun huruf jajam mah gampang. Yang jadi masalah bagaimana akibat jajamnya atau ciri jajamnya. Orang salat tentunya subutun sareng hazfununnya lamun ciri marfu naon subuh nah di dieu subutun pakai sa kadang-kadang kuletah mah letah teh tok saudara jeung huruf geus kolot mah mahrodna ge rusak hazfun mah kuzal hazfutnya dibuang. Ah gitulahnya sementawi subutun teh ciri marfu subut teh aya isbat dewan isbatnya. Hazfunun mah hazfununi membuang huruf nun. Nah, kayak huruf komplit insyaallah paling telat subuh ku abdi dikintun ka grupnya. Asa kitu panginten long kapahatur orang tutup heula. Mudah-mudahan Allah ngagampilkeun ikhtiar diajar urang utamina urang sing sabar kalawan istiqomah dina ngahontal kailmuan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.